HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में अगले 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। पेश क़यासी में कहा गया है कि इतवार से पीर की सुबह तक कई अजला में हल्की और दरमियानी बारिश होगी। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिर्याल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागुड़ेम और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। शहर हैदराबाद में एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वजह ये बताई गई कि घर को रात में ताख़ीर से पहुंचने पर बाप की जानिब से की गई सरजनिश पर बेटी ने ये इंतहाई इक़दाम किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक निकिता नामी लड़की शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में फल फरोख्त किया करती है और अपने ख़ानदान के साथ अंबरपेट के तुलसी राम नगर में मुकीम है। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो घर ताख़ीर से आ रही थी, जिस पर इसके बाप जगदीश ने डांट डपट की। कल रात भी बाप ने इस मसले पर बेटी को डांटा, जिस पर बरहम बेटी ने तेज़धार हथियार से बाप का गला काट कर इसका कत्ल कर दिया। अंबरपेट पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने गुज़िश्ता 7 सालों में 74 हवाई अड्डे बनाने के मोदी हुकूमत के दावे की पोल खोलते हुए कहा कि घमंड, तकब्बुर और मुबालिगा आराई मौजूदा हुक्मरान बीजेपी हुकूमत की खुसूसियात हैं। इन्होंने कहा कि 74 हवाई अड्डे तामीर करने का दावा दुरुस्त नहीं है और हुकूमत आवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। चिदम्बरम ने एक ट्वीट में लिखा, हुकूमत के दावे के इन्होंने 7 सालों में 74 हवाई अड्डे बनाए हैं, खोखले और झूठे हैं। मई 2014 से अब तक सिर्फ 11 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं जो ऑपरेशनल है। 74 हवाई अड्डों में 9 हेलीकॉप्टर स्टेशन और 2 वाटर ड्रूम शामिल है, जबकि वाटर ड्रूम इनकी इफ्तिताह के फौरन बाद बंद हो गए। साबिक मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इन 74 हवाई अड्डों में से 15 अब इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि वहां से कोई परवाजें नहीं है। बीजेपी इंडिया हुकूमत ने मुल्क भर में 479 नए रूट्स का आगाज़ किया है, लेकिन इनमें से 225 अब काम नहीं कर रहे। पतलून की जेब में छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। इस सोने की मालियत 81.6 लाख रुपये है। ये मुसाफिर चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था। यह मुसाफिर इस तैयारे में सफ़र कर रहा था जो खबल-अज़ीं अबू धाबी से चेन्नई पहुंचा था। बैतुल खला के वॉश बेसन में छुपाकर इस सोने को रखा गया था और इस मुसाफिर ने सोने को वहां से निकालते हुए हैदराबाद लाया था ताकि कस्टम ड्यूटी से बचा जा सके। मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद कस्टम के ओहदेदार कस्टम की ड्यूटी अदा किए बगैर सोने की स्मगलिंग को रोकने के मौसर इक़दाम कर रहे हैं। हालिया दिनों के दौरान इस चौकसी के नतीजे में बड़े पैमाने पर सोना जनूबी हिंद के इस बड़े एयरपोर्ट पर जब्त किया गया और कई मुसाफिरीन से पूछगछ भी की गई ताकि ये पता चलाया जा सके कि यह सोना किसकी ईमा पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत मुंतकिल किया जा रहा था। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने जोर देते हुए कहा है कि बेहतर सेहत आमा के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने पल्ले दवाखाना, बस्ती दवाखाने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एरिया हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटलों का क़याम अमल में लाया। सरकारी हॉस्पिटलों में प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पर बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद गरीबों को मियारी सेहत की देखभाल की खिदमात फराहम करना है। वज़ीर मौसूफ ने सिद्दीपेट ज़िले के कटला मालिया में 63 लाख रुपये से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत देहातों को तमाम सहूलियात के साथ मिसाली बना रही है। इन्होंने सिद्दीपेट बल्दिया के ज़ेर एहतिमाम घर घर पौधे तकसीम करने के प्रोग्राम में भी शिरकत की और परचम लहराकर प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने शजरकारी के ज़रिए 7.4% सर सब्जी व शादाबी में इजाफा किया है। सिविल सर्विसेज 2023 और 24 की कोचिंग के लिए MSIS एकेडमी का इंट्रेंस टेस्ट आज मुल्क भर में 85 मराकज़ पर मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में कायम 3 इम्तिहानी मराकज़ MS जूनियर कॉलेज मासाब टैंक, MS जूनियर कॉलेज शालीबंडा और MS जूनियर कॉलेज गर्ल्स मलकपेट पर सैकड़ों तुलबा व तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत की। MS एजुकेशन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि MSIS एकेडमी के इंट्रेंस टेस्ट के लिए 2500 ख्वाहिशमंद तुलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से अक्सर तुलबा ने इस इम्तिहान में शिरकत की। इस इम्तिहान के नताइज का ऐलान 12 अगस्त को कर दिया जाएगा।
اس کے بعد اگلے مرحلہ انٹرویوز کا ہوگا۔ اس کے لیے 2 مراکز ہوں گے۔ شمالی ہند کے طلباء کے لیے انٹرویوز نئی دہلی میں 19 اور 20 اگست کو منعقد ہوں گے، جبکہ جنوبی ہند کے طلباء کے لیے انٹرویوز کا حیدرآباد میں 26 اور 27 اگست کو اہتمام کیا جائے گا۔ وجے مشرا مقتول عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے علاوہ خاندان کے کئی افراد بشمول عتیق کے بیٹے علی کے مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ قبل ایڈوکیٹ وجے مشرا کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ عتیق اور اشرف کے نام پر پلائی ووڈ کے ایک تاجر کو مبینہ طور پر دھمکی دے رہے تھے۔ اس معاملے میں پولیس نے وجے مشرا کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ امیش پال قتل کیس کے ملزم وجے مشرا کے تناظر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عتیق کی بیوی شائستہ بھی وکیل کے رابطے میں ہے۔ گرفتاری کے بعد وکیل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک شورش زدہ قبائلی ضلع میں ایک سیاسی جماعت کے اجلاس کے دوران اتوار کو ایک زبردست بم دھماکہ ہوا۔ خار میں جمعیت العلماء اسلام ایف کی ورکرز کنونشن میں دھماکے کے نتیجے میں 39 افراد جاں بحق اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس بم دھماکے کے حوالے سے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ہاسپٹل پہنچ کر خون کا عطیہ دیں۔ مولانا نے کہا کہ JUI کے کارکنان پرامن رہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو زخمیوں کو بہتر علاج فراہم کرنا چاہیے۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کی نوعیت کا پتہ لگایا جا رہا ہے، تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ خودکش دھماکہ تھا۔ مرکز کی ایک ٹیم پیر کو تلنگانہ کا دورہ کرے گی تاکہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے سکے۔ مرکزی وزیر سیاحت اور ریاستی BJP صدر جی کشن ریڈی نے اتوار کو کہا کہ یہ فیصلہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دہلی میں ریاستی BJP کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات کے بعد کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ امت شاہ نے سیکریٹری داخلہ کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر ایک اعلیٰ سطحی ٹیم تلنگانہ روانہ کریں تاکہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ٹیم میں کئی وزارتوں کے افسران ہوں گے۔ یہ ٹیم 31 جولائی سے ریاست کا دورہ کرے گی تاکہ ریاستی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے نقصانات اور امدادی کاموں کا موقع پر جائزہ لے سکے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مشیر کرنال ستیارتھی کی سربراہی میں اس ٹیم میں زراعت، مالیات، آبی وسائل، بجلی، سڑک، ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز اور نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر جیسے محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے۔ تلنگانہ سے ID کے DSP کشن سنگھ کے خلاف حیدرآباد میں خاتون کے ساتھ ہراسانی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک خاتون نے ان کے خلاف ہراسانی کی شکایت کرتے ہوئے چیتنیا پوری پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ خاتون کی شکایت کی بنا پر پولیس نے کیس درج کر لیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ کشن سنگھ نے انہیں قابل اعتراض پیغامات روانہ کیے، ساتھ ہی وہ تصاویر اور ویڈیوز ان کے فون پر روانہ کرتے ہوئے انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ شکایت کنندہ خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ عہدیدار نے ان سے ساڑی پہن کر فوٹو بھجوانے کی بھی خواہش کی۔ ہراسانی سے تنگ آ کر خاتون پولیس سے رجوع ہوئی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل سرور نگر اسٹیڈیم میں منعقدہ کھیلوں کے مقابلے میں کشن سنگھ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔